Regani Shamungno Keshek and Klaimani Kokshil Shamung Tishawai, Ponjet Secretary no Noroi Hornan Shanmungo, Fashalo Pulin Pur Ponjet Tangno Kapre Laika, Amseni Lukurok, Koktoma Mankeno, Amsayo Tango Shogoika, Telemura Tanani Police, Dambriro Ponjet, Bishango Chop Zagoitonka, Ponjet Secretary, Hemendro de Burma. Pulinpur Ponchayatni Secretary Hemendro Debormani Shakawa Chauti Kapuzamani Shamu Tangurmani Kokshil Shamu Abonatuy Sakangni Shimina Ponchayat Secretary Nishamu Humunatuy Kadulai Zak Amsani Lukurok Paithagorega Nishamu no Kesekeren Klaimani Kokshil Shamu Tishawoy Ponchayat Secretary no Noroi Rohormani Shanmungo Fashalo Pulinpur Ponchayat Tangno Kapre Werulaika Amsani Lukurok Koktoma Mankino Amsayo Tango Shogoika Telemura Tanani Police Dambriro Moi Ponchayat Bishingo Chopsa Kuitonka Ponchayat Secretary Hemendro Deborma Te Ponchayat Tangnokni Kubuni Staff Rock Ponchayat Talaruzangmani Koktoma Mankino Amsayo Tango Shogoika Telemura Blockni Additional Video Horipodo Sorkar Ekan kelengkar mipino public rok bangna ma thaika karon rega जों सामुं खायनानै प्रति बছर तिनि बाय जुलाइ मास तिनि 7 तारिख चलि दङ जों ताबु ब रेगा साचाफन मा खायको ताकलाय 2023-24 नि आरो बिसोरनो जों नुखासिनि पन्चायत रेगा स्टेटमेन्ट इंनि फायका इंनि फायमानि जे 8टा पुइला फायका 4टा ताबु फायका 10टा आरो बिसोरनो जों नुकजाखा जे 4टा फायमानि आबु कुनो जोंनि बिसिनि हयते रेजुलेसन खायजोगि थांगिया बिसिनि सारा रेजुलेसन खायजोगि थांगिया आबु पुरा ब्लग मास रास्ताय সেই রেজুলেশনটা করা হয়েছে আপনি বাগে जों আপনি বাগে যে স্টেটমেন্ট ফাইমनो जों আপु কোনো খাইবেন সামুং খাইनानै नागिला तै जों आपनो नुखा जों मिया मैडम जों बिदु मेम बायबो कक सालायका आबो कोनो रकम फानो खलायनानै सम्भबिया जों सिनि पक्षे तामनि बागे हिमबा आबो एक्शन प्लान बुमुं करै जों आबो सराय सराय मिया नुखा आपनि बागे फानो जों दिन नुखा आबो पुरा स्टेटमेंट खायनाय डिमान्ड खायनाय एमआर उमुत खलाय पैजा Kini public rokni kebang mana demand khajak tunggu samuni bagai regan samuni bagai borok ward sabha khajak gram sabha khajak aro bill pass khajak kintu borong bagai estimate khai rohori tungmani sing a estimate tabu ko sin aro estimate pass ko kini sokaya je borong legal khai nangi tungo tara উপযুক্ত যারা কাজ লাগছেন তাদের কাজ estimate হয়েছে না কিন্তু যারা মাঝখানে রেজুলেশন পাস করেছেন তাদের অলরেডি এস্টিমেট হয়ে গেছে ওয়ার্ক অর্ডার স্যাংশন হয়ে তাদের কাজ হয়ে গেছে কিন্তু দেখা গেছে সেই কাজটা অ্যাকশন প্ল্যানেই নাম নাই সেই জন্য আমরা সেক্রেটারি সাহেবের কাছে এবং ম্যাডাম বিডুর কাছে আমরা সেই জবাবটা চাই আমাদেরকে কিভাবে যে এই কাজটা হয়েছে সেই আমরা জবাব চাই কিন্তু আমরা এই কাজগুলো হতে দেবেন না ইলিগালভাবে যাতে কাজ হোক আমাদের এমন কোনো রাজনৈতিক পক্ষে নয় আমরা সবাই জনসাধারণ হিসাবে সেই কাজটা আমরা কোনো মতে মেনে নিতে পারছি না কি মনে করছেন কার মদতে এই লিগ্যাল কাজগুলি কাজটা হলো আমরা তো जों তো সাইমিয়া যে তিনি পঞ্চায়েত সেক্রেটারি যখন তো অফিসে সামনে তিনকে সাইমিয়া পঞ্চায়েত সেক্রেটারি যেহেতু বনি তুই রেজুলেশন থাঙ্গো जों अरो दुसिरि नाय तिन पঞ্চায়েত सेक्रेटारि जुडिशन पঞ্চায়েत सेक्रेटारि केबुनि स्टाफ बा जुडिशन खाइमा तंखाय बबो अरो सानानि थुम Paithago Telemura Blockni Additional Video Horipodo Sorkar Kamini Lukurongni Jungzangno Daktino Shokomor Sangnani Kogrumani Bai Yakari Ruzaka Ponchayat Tangno Khabre Mu Telemura Nishimi Hiron Munikok Thum Chini Khorang